अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सभी हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सभी भाइयों को आबाद रखे, खुश रखे। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको दिल से शुक्रिया, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको भी दिल से शुक्रिया। मेरे अजीज़ों, अपने फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की वीडियो है। वीडियो को स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का ये नया बयान है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बताया है, जो इंसान तकब्बुर करते हैं, अपने आप को ही मानते हैं, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, खुदा मानते हैं, तो उनके साथ खुदा क्या करता है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं मौलाना फैज़ान बगदादी पर, तो मौलाना फैज़ान बगदादी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। आप जानते हैं कि मैं सच्चे और अच्छे पैगाम देता रहता हूँ। अपनी बात ना बताते हुए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को सुने कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा है। देखें आप। अल्लाह फरमाता है ज़मीन में फसाद ज़ाहिर हो जाएगा। कब? बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के हाथों की कमाई की वजह से। लोगों की हाथों की और कमाई। क्यों ज़लज़ले देता है रब ताला? लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू। जी अल्लाह फरमाता ताकि वो जो कुछ कर चुके उनको कुछ चखा दूं। जी। अल्लाह ताला फरमाता लियुज़ीक़हुम, ताकि उनको चखाया जाए जो कुछ भी वो कर रहे थे। मुहद्दिसीन भी इसी बात पर इत्तेफाक करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, देखो आका का ज़मीन फरमान में सुनो। ज़लज़लों का आना, तूफान का आना, सैलाब का आना, ये अल्लाह के अजाब की निशानियां हैं। जी, अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े अजाबात में से एक आयत तो आप मशहूर सुनते होंगे, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। इदा ज़ुलज़िलतिल पूरी अर्दु सूरह है ज़िलज़ालहा। ज़िलज़ाल। जी ज़लज़ला जी। किसको कहते हैं? झटके। आपकी नज़र में तो सिर्फ अर्थक्वेक है, और साइंटिफिक एतबार से इसको कहा जाता है ज़मीन की नीचे की तहें जो हैं, परत, प्लेट्स, जब ये आपस में हिल जाती हैं तो ज़मीन फट जाती है। अल्लाहु अंदर अकबर। लावा होता है ज़मीन के अंदर, वो उबल रहा होता है, और ये प्लेट जो है डिसबैलेंस होती हैं तो ज़मीन के अंदर दरार आ जाती है। साइंटिफिक एतबार से उनकी तहकीकात है। हज़ार साइंस जो है तरक्की कर चुका हो, लेकिन ये भूकंप, अर्थक्वेक, इन सब के आने से पहले वो कभी खबर नहीं दे पाते। हो जाने के बाद वो बताते हैं कि कितने मिकदार का ज़लज़ला था, कितना तेज़ झटका था, उसको नाप करके तो बता दिया जाता है, लेकिन जो हिलाकतें हैं उसको बचा नहीं पाते, न ही सुनामी को, न ही ज़लज़लों को। कुरान में जिस ज़लज़ले का जिक्र है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आयत सुन करके हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मगरिब की नमाज से लेकर के जो रोते रहे, तो रात गुजर चुकी थी, पूरी रात। उनकी दाढ़ी से आंसुओं के कतरे टपकते थे, मुसल्ला भीग जाता था माशाअल्लाह। इस एक आयत को सुनने के बाद कि अल्लाह क्या फरमाता है इसमें, जब जमीन हिला दी जाएगी, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने अंदर बोझल चीजों को बाहर निकाल देगी, सब निकल जाएगा। लेकिन इस आयत में जो ज़लज़ले का जिक्र है वो सबसे लास्ट, फाइनल और बड़ा ज़लज़ला है, जो क़यामत के करीब होगा। उस वक्त पूरी दुनिया की ज़मीन हिला दी जाएगी। वो एक इलाके की नहीं है, एक मुल्क की या एक खित्ते की नहीं। उससे पहले मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़यामत आने से पहले बहुत ज़लज़ले आएंगे। अल्लाहु। अब हदीस रसूल मैं आपको सुनाता हूँ। इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस हदीस को अपनी बुखारी शरीफ में नकल फरमाया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अमानतें ज़ाया होने लग जाएं, ज़िना आम हो जाए और गाने बाजे की कसरत होने लग जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़मीन में ज़लज़लों की कसरत होगी, हर जगह ज़लज़ले आने शुरू हो जाएंगे और क़यामत करीब होगी। एक ज़माना दूसरे ज़माने से निहायत करीब हो जाएगा। और हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं माल की फरावानी इतनी होगी, माल इतना होगा जैसे लगता होगा कि हर जगह से उबल रहा है माल, हर एक के पास माल आएगा, माल आएगा। गरीब कोई नहीं रहते। आज के हालात में भी देखें आप, गुर्बत और इफलास बहुत कम हो चुकी है। आज के ज़माने का गरीब वो है जो पिछले ज़माने का अमीर था। आज का जो गरीब है उसको गरीब किसको कहते हैं? भाई इसके पास कार नहीं है, इसके पास बाइक नहीं है, गरीब है। सही बात है, बिल्कुल। उसको आज गरीब समझा जाता है।
کھاتا پیتا ہے، پہنتا ہے، گھر بھی ہے، سب ہے. غربت اس طرح کی نہیں رہے گی، مال کی فراوانی ہوگی. یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا. اگر تم زندہ رہے تو اس میں سے ایک پائی بھی لینے کی کوشش مت کرنا، حضور نے فرمایا. اس لیے کہ اس کے حصول کے لیے لوگ ایسے لڑیں گے کہ 100 لوگ اگر اس مال کو، سونے کو لینے جائیں گے، 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، مر جائیں گے سب. اور اسی حدیث پاک میں جو میں نے کہا زلزلے والی، اسی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج بڑھ جائے گا. حرج بڑھ جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے میرے آقا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا قتل کثرت سے ہوگا. تو اس زمانے میں ہم آ چکے میرے عزیزو. زمینیں جب ہلا دی جاتی ہیں پڑوس کی، خوف سے ہمارا دل ہل جانا چاہیے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. ان کے زمانے میں کسی ملک میں زلزلہ آیا، زمین ہل گئی، تو وہاں کے جو گورنر تھے، وہاں کے جو ذمہ دار تھے، حاکم تھے، ان کے نام پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فوراً خط جاری کیا کہ جیسے ہی زلزلہ آیا، حالانکہ وہ زمانہ عمر ابن عبدالعزیز کا تھا، عدل و انصاف کا زمانہ. ان کے زمانے میں جس جگہ پر زلزلہ آیا تھا اس جگہ انہوں نے اتنا ٹائٹ کر دیا، کورونا میں جیسے کوارنٹائن وغیرہ کے معاملات، ایسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے سارے لوگوں کو ٹائٹ کر دیا. کہا اس پورے خطے کے لوگ کثرت سے استغفار کریں، سب استغفار میں مشغول ہو جائیں، کوئی ایک بندہ بھی نہ رہے. اور پھر وہاں کے حاکموں کو اور وہاں کے جو گورنر تھے ان کو خط لکھا کہ جتنا تمہارے پاس ہے سب کا سب صدقہ کر دو، خیرات کر دو. الصدقۃ تطفئ البلایا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال لیتا ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ صدقہ کر دو، اس لیے کہ اللہ کا غضب تمہارے ہاں آیا ہے، اللہ کا عذاب تمہارے شہر میں آیا ہے، زلزلہ آیا ہے. تو سارے لوگوں پر آپ نے لازم کر دیا تھا کہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے لگ جائیں. عزیزان گرامی وقار، آپ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کی زبان سے سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ زلزلہ آئے گا، زلزلے آئیں گے. اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا فرمایا؟ آقا کی حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. اگر انسان پریشانی میں ہو تو صدقہ کر دے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں اس وقت کیا ہلچل سی مچی ہوئی ہے، صرف کس وجہ سے؟ یہ خدا کے نافرمان تھے، نافرمان ہیں، تھے نہیں ہیں، تبھی اللہ کا یہ عذاب نازل ہوا ہے. میرے عزیزو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اگر مولانا فیضان بغدادی کے چینل پہ نئے آئے ہیں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو خوب اپنے دوستوں پر دبا کے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں. اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ.